समाज धर्म सब खत्म हो रहा, अब तो संभालो। राजपूत ने जब जब भी अपनी आवाज उठाई है, मोड़ दिया हवाओं का देता इतिहास गवाही है। राजपूत ने जब जब भी अपनी आवाज उठाई है, मोड़ दिया हवाओं का देता इतिहास गवाही है। जागो वीर जवानों, अब खुद को पहचानो, हमको जवाब देना। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, राजपूत करनी सेना, राजपूत करनी सेना, પરંપરા મૂળ સ્ત્રોત છે. આપણા એવા ભારતના ક્ષત્રિયોને એક મંચ પર લાવવાનું કામ ક્ષત્રિય કરણી સેના કરે છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે, કલયુગે સંઘે શક્તિને સાર્થક કરવા માટે કરણી સેનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જાહેર સમાજમાં ક્ષત્રિયોનું સન્માન જળવાય, આપણી સંસ્કૃતિ ધરોહર જળવાય, ઇતિહાસ જળવાય, ક્ષત્રિયાણીઓની दिग्विजय सिंह चौहान, धर्मेंद्र सिंह परमार, राजदीप सिंह झाला, अल्पेश सिंह झाला, दक्षराज सिंह राठौड़, करणी सेना जिला कक्षा तालुका कक्षा नामी अनामी पदाधिकारीश्रीओ, आसपासना गामना उपस्थित वडील मेहमानों, आशापुरा सेवा ट्रस्टना स्वयंसेवको, आशापुरा सेवा ट्रस्टना प्रमुखश्री, ट्रस्टीश्रीओ, बुलुंद्रा ग्राम पंचायतना सरपंचश्री, सेवा सहकारी मंडळीना चेरमेनश्री, मंत्रीश्री, दूध मंडळीना चेरमेनश्री, सेक्रेटरीश्री, बुलुंद्रा गामना क्षत्रिय भाईओ बहनों अने भूलकाओ, आ समग्र जागीरदारना 200 घर वतीथी हूँ आप सौनो अमरा गाम में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। जय माताजी। आए, हमको इतना अच्छा स्वागत किया, इतना अच्छे से अवकार मिला, उसके लिए कोटि कोटि वंदन है। और सबसे पहले मैं मातृशक्ति को नमन करूंगा। बहुत अच्छी संख्या में आप पधारे और 22 तारीख को भी आप इसी तरीके से आप वहाँ पधारे, ऐसी में आप लोगों से विनती है। जय माँ भवानी। એ ઓળખાણ પડી કે નહીં? બધા ઓળખે છે, ખબર? સરકારે ઓળખે ને પ્રશાસને ઓળખે ને બધા ઓળખે, અને આક્રમકતાથી ઓળખે પાછા. શું છે? આક્રમકતાથી ઓળખે. તો મિત્રો, સરકારે જાણે છે અને પ્રશાસને જાણે છે કે મારી પાછળ કોણ છે? મારો સમાજ છે, મારા ક્ષત્રિયો છે. મિત્રો, કોટી કોટી નમન છે આપ સૌને. આજે હું જે કહી છું આપના કારણે, આજે જે અસ્તિત્વ છે મારું આખા વિશ્વમાં સ્થાપિત થયું છે,